Na samo par kilometara od granice Severne Makedonije i Grčke, skriveno između planinskih masiva i ravničarskih predela, nalazi se jedno od najmanje poznatih, a najčarobnijih mesta u Severnoj Makedoniji. Dobrodošli na Dojransko jezero. A legenda kaže da se nekada davno u podnožju planina gde se danas prostire jezero nalazilo bogato i plodno selo. U tom selu živela je prelepa devojka po imenu Dojrana. Bila je poznata ne samo po svojoj lepoti, već i po dobroti, mudrosti i čistoći duše. Mnogi su je prosili, ali je ona svakog odbijala jer je čekala pravu ljubav. Jednog dana zaljubio se u nju moćan i bogat turski beg. Poslao je izaslanike da je zaprose u njegovo ime, ali ga je Dojrana odbila. Bežeći od njegove osvete, sakrila se na obali tadašnjeg jezera koje je bilo mnogo manje nego danas. U besu i poniženju beg je naredio da se svi izvori i reke u okolini preusmere ka dolini u kojoj je ona živela, kako bi potopio celo selo i kaznio one koji su je skrivali. Voda je počela da nadolazi, a ljudi su bežali u panici. Legenda kaže da se tada čuo jecaj Dojrane i njen vapaj nebu da se žrtvuje, kako bi spasila svoje selo. U tom trenutku voda je stala, ali već se razlila i formirala veliko jezero koje je zauvek ostalo tu. U znak sećanja na nju, narod je prozvao jezero Dojran, po lepoj devojci koja je izabrala ljubav i pravdu umesto straha i pokoravanja. Jezero Dojran dele Severna Makedonija i Grčka, tako da su sa makedonske strane mesta Stari i Novi Dojran, dok je sa grčke strane mesto Dojrani. Ako želite mir, tišinu, pomalo istorije i autentični osjećaj Makedonije, Stari Dojran je pravo mesto za vas. Ovo mesto je bilo potpuno uništeno u Prvom svetskom ratu, ali su ostaci starih temelja i spomenici borbi sačuvani. Takva je i crkva posvećena Svetom Iliji iz 1848. godine, urušena bombardovanjem saveznika 1916. godine, ali kasnije u nekoliko navrata obnavljana. Sa vidikovca se pruža pogled na celo jezero, ali i na grčku stranu, a na vrhu brda
je Sahat kula ili ti kula sat. A nešto ispod nje i stara šejova česma, koja datira iz 16. veka. Ova voda je baš osvežavajuća, ali imajte na umu da joj se ne proverava bakteriološka ispravnost. Voda Dojranskog jezera je topla i plitka, idealna za kupanje. Najveća dubina mu je 10 metara, a kako je blizu Egejskog mora, klima je takva da dostiže temperaturu i do 27 stepeni. Plaže su uređene, pa se i ovde možete okupati na putu do mora. Jezero je bogato algama, koje su lekovite kada cvetaju i pomažu onima koji imaju problema sa sinusima. Tu je i poznato jezersko lekovito blato. Turisti nanose blato na svoje telo, uglavnom na mesta obolela od reume, kožnih oboljenja i na mestima preloma. U vreme Aleksandra Makedonskog, posle svake bitke, povređeni vojnici su donošeni na Dojransko jezero kako bi se brže oporavili. Smatra se da je voda sa izvora u blizini Dojranskog jezera dobra za lečenje grla, krajnika i sinusa. Stari Dojran ima svega nešto više od 400 stalnih stanovnika i većina živi od turizma, ali je ribolov veoma važan segment ekonomije ovog mesta, a ono što je posebno interesantno, ovde još uvek možete vidjeti tradicionalan način ribolova pomoću trske, staru tehniku koja se koristi vekovima. Tako ćete u najpoznatijim restoranima na jezeru kao specijalitet kuće uvek pronaći dojransku ribu na žaru, posebno jezerski šaran, uz domaće vino ili rakiju. Mi smo na Dojranskom jezeru proveli manje od 24 časa, pa kao preporuku jedino mogu da vam ostavim restoran Fuk Tak, gde smo mi večerali, ostale nismo probali.
a obilna večera za nas devetoro je koštala ukupno 99 evra. Reklo bi se veoma povoljno. Kada dodam da smo se prejeli, da smo uz večeru imali i 18 pića, izuzetan ambijent i konobari koji rade neverovatno uigrano i brzo, onda je 10 mala ocena za kompletan utisak. Stvarno smo svi bili oduševljeni. Ovde vam zaista ne treba ništa više. Nema gužve, nema stresa, samo priroda, voda i blagi povetarac. Na ovakvom mestu ne tražite spektakl. Ovde se dolazi da čuješ tišinu.